Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kids, how are you today? Are you okay? Hari ini kalian sehat-sehat kan? Long time no see, lama tidak ketemu sama Miss ya. Miss you too. Miss kangen juga sama kalian ya. Pasti kalian kangen juga sekolah. Di sana juga kangen sekali ngajar kalian. Di sana harap kalian sehat-sehat dan tetap semangat di rumah ya. Kita harus sabar dan berdoa terus semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu di sekolah. Okay kids? Today Miss Anna will give you a lesson about public places part 2, public places yang bagian kedua. Oke, kalian bisa lihat di video Miss Anna. In this lesson we will discuss about be going to, yang artinya akan ya. Kemarin kita sudah bahas sedikit ya tentang be going to, yang artinya akan. Nah, di sini Miss Anna akan jelaskan lebih rinci. Oke, are you ready kids? Sudah siap? Ya. Ya, di sini be itu ada am, is sama are ya. Kalian bisa lihat di video Miss. Ingat-ingat, be itu ada 3, am, is, are. Kemudian plus going to plus verb 1. Ya, verb 1 itu adalah kata kerja bentuk 1 ya. Di sini Miss Ana sudah tuliskan pasangannya. I itu pasangannya am ya, I am. Contohnya, I am going to go to the zoo. Saya akan pergi ke kebun binatang ya. Misalnya cetak merah itu adalah verb 1, kata kerjanya ya. Go ya. Miss ulang, I am going to go to the zoo. Saya akan pergi ke kebun binatang. Kemudian he is, pasangannya is ya. She is, he is dia laki-laki, she is dia perempuan ya. Kalian pasti sudah hafal kan? Oke, he is going to eat at the restaurant. Dia laki-laki akan makan di restoran ya. Eat di sini misalnya cetak merah karena kata kerja bentuk 1 ya. Jadi setelah going to itu pasti kata kerja bentuk 1. Go, eat, ya, walk, study, etc. dan lain-lain. Kemudian they pasangannya are, you pasangannya are juga ya, we pasangannya are. They are itu adalah mereka, you are adalah kamu, we are adalah kami ya. Contohnya, they are going to walk at the park. Mereka akan pergi ke taman. Ya, walk misalnya cetak merah juga itu adanya verb 1, kata kerja berjalan ya. Kalian bisa bikin contoh you are atau we are ya. Sampai di sini paham? Ya, diingat-ingat ya. I am going to verb 1. He is going to verb 1. She is going to verb 1. They are going to verb 1. You are going to verb 1. We are going to verb 1. Oke. Kalau sudah paham, di sini ada note, catatannya kata kerja bentuk 1, go, pergi, eat, makan, walk, berjalan, be going to, itu adalah akan. Ya, be tadi ada apa? Ada apa saja? 3, am, is, sama are. Oke, pasangannya sudah hafal ya. Kemudian, kalau sudah dipelajarin, kita next. Listen and repeat. Nah, di sini misalnya sudah buatkan contoh semua subjek ya. Kalian bisa dengarkan dan dibaca kemudian ulangin ya. Number 1, I am going to eat in the canteen. Saya akan pergi makan di kantin. Number 2, Sarah is going to buy some books at the bookstore. Sarah akan membeli beberapa buku di toko buku ya. The sun is going to shine again tomorrow. Matahari akan bersinar lagi besok ya. The sun, karena the sun itu kata gantinya it, maka pakai is ya, 1 mataharinya is pakainya. Oke. The teachers are going to give lesson at the school. Guru-guru di sini ada teachers, s ada s ya, berarti gurunya lebih dari 1 ya, maka menggunakan are. The teachers are going to give lesson at the school. Guru-guru akan memberikan pelajaran di sekolah. Oke. He is going to play football at the park. Dia laki-laki akan bermain sepak bola di taman. You are going to study English at home. Kalian akan belajar bahasa Inggris di rumah ya. Seperti itu. Kalian sudah paham? Kalau sudah paham, next. Ya,
Kalian bisa buka buku kalian, open your book, page 3 ya, halaman 3. Ya, di sini ada exercise be going to, ada jawabannya di atas ya. Kalian isi di number 1 until 5, kemudian yang bawahnya exercise-nya itu lengkap dengan kalimat to be going to yang sudah misalnya jelaskan tadi. Oke, kids, kalau sudah dikerjakan tidak usah difoto atau di-share, cukup buat latihan kalian aja, oke? Note, untuk menyatakan tidak atau negatif sentence ya, rumusnya isn't atau singkatan dari is not, aren't singkatan dari are not ya. Itu untuk menyatakan tidak akan ya. Example, contohnya, I'm not going to go to the airport. Saya tidak akan pergi ke bandara ya. He isn't going to send letters in the post office. Dia tidak akan mengirim surat di kantor pos. They aren't going to watch TV. Mereka tidak akan menonton TV ya. Kalian bisa latihan sendiri ya dengan I'm not, he isn't, she isn't, atau they aren't, we aren't, you aren't. Oke. Practice make perfect. Sering latihan, kalian sering bisa. Oke. Okay kids, last week we have learned about the function of public places. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang public places, fungsi-fungsinya public places ya. Next, let's practice the dialogue. Sekarang misalnya ajarin tentang bagaimana dialognya ya. Listen and repeat ya, dengarkan dan tirukan misalnya. What is the function of bank? It's a place to save money ya. Apakah fungsi dari bank? Yaitu tempat untuk menyimpan uang. Next, what is the function of library? Apakah fungsi dari perpustakaan? It's a place to read a book. Ini tempat untuk membaca buku. Oke. Bisa ulang lagi, ikutan lagi ya biar hafal. What is the function of bank? It's a place to save money. What is the function of a library? It's a place to read the book. Oke. Kalian latihan sendiri di rumah ya. Next, listen practice with let's practice with your family. Ya, kalian latihan dengan keluarga dengan yang soal misalnya berikan ini ya. Place and the function, tempat dan fungsinya. Contohnya di sini ada soal 1 2 3. Airport, the function is place for planes to land and take off. School, place to study every day. Hospital, place to get medical treatment. Let's make dialogue like the example above ya. Contohnya sudah misalnya ajarkan, kalian bisa tulis dialognya di buku tulis kalian. Kemudian after that you can do exercise page 9 and 11. Ya, kalian bisa buka halaman 9 dan 11. Oke. Halaman 9, di situ ada gambar tempat-tempat umum, kemudian functionnya kalian isi ya, ABCD-nya. Kemudian page 11 itu ada dialog, what is the function of park ya, dan lain-lain. Kalian kerjakan. Functionnya sudah misalnya jelaskan di video pertama. Oke kids, good luck. Next, in this session, Miss we will discuss about direction. Ya, ini ada hubungannya dengan public places. Dan Miss kalian berikan ya tentang preposition, yaitu kata depan. Kalian bisa ikutin Miss cara bacanya. In front of artinya di depan. Next to artinya di samping. Between artinya di antara. Behind artinya di belakang. Beside di sebelah, across from berseberangan dengan. Oke. Ikutin lagi ya. In front of di depan, next to di samping, between di antara, behind di belakang, beside di sebelah, across from berseberangan dengan. Oke. Sorry tadi ada iklan lewat ya. Next. Listen and repeat. Dengarkan dan tirukan misalnya. The bakery is behind the bookstore. Ya, toko roti di belakang toko buku.
The post office is between the bank and the hotel. Kantor pos di antara bank dan hotel. The police station is in front of the school. Kantor polisi di depan sekolah. The hospital is across from the zoo. Rumah sakit itu berseberangan dengan kebun binatang. Oke. The movie is next to the supermarket. Bioskop itu di sebelah supermarket. Oke, let's speak up. Kalian bisa ulangin lagi di rumah biar lidahnya terbiasa ngomong bahasa Inggris ya. Oke. Now, let's do the exercise. Kita latihan ya, isi dengan preposition dengan kata depan. Look the pictures and fill the blank. Di situ ada bookstore and bakery. Lihat gambarnya ya. The question is the bookstore is bla 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 the bakery. Toko buku di sebelah mananya bakery. Oke, number 1. Number 2, look the pictures and fill in the blank. The school and the police station ya. The school is blah 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 the police station. Sekolahnya di mananya kantor polisi. Number 3, ya. The cinema is blah 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 the supermarket. Nah, bioskop di mananya supermarket. Number 4, took the picture and fill in the blank ya. The hospital blah blah the zoo. Ya, itu rumah sakit di mananya kebun binatang. The last one, look the pictures and will fill the blank. The bank is blah blah the hotel and the post office. Banknya di sebelah mana? Ya, hotel dan kantor pos. Oke, kids, paham? Kalian bisa. Okay. Thank you for your attention. Ya, if you have question or still confused about my lesson, you can chat me. Kalau masih bingung atau belum paham, bisa WA di sana ya. Keep healthy and keep fighting, kids. Bismillah, optimis kalian paham dengan pelajaran Miss ya. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gede banget 43 MB loh, Dik.